U monarhijama je česta pojava da vladari sa istim imenima samo povećaju svoj redni broj i dodaju ga imenu. Ako pratite moj kanal, znaćete da izuzeci postoje, ali ne samo u Francuskoj, već i kod nas u Srbiji. Poznato je da je dinastija Obrenović dala Srbiji dva kneza Milana, ali ovaj drugi knez, a kasnije kralj Milan, iako hronološki drugi, vladao kao Milan I. Ali zašto prvi, a ne drugi? I kako se ovo odrazilo na jednu ili dve ulice u Kragujevcu? Hajde da vidimo. Kada je knez Mihajlo stradao na jako okrutan način u atentatu 12. juna, odnosno 29. maja 1868. budući da nije imao bračne dece, a niti odredio naslednika, trebalo je sazvati veliku narodnu skupštinu kako bi se on odabrao. Izbor je presreo ministar vojske i po nekim pričama knežev polubrat po ocu Milivoje Petrović Blaznavac, koji je proglasio da će novi knez biti Milan Obrenović od nepunih 14 godina. Kada je Jovan Ristić doveo njega sa vaspitačom iz Pariza, budući da je bio maloletan, odlučeno je da će se napraviti tročlano namestništvo sa Ristićem na čelu i Blaznavcem i Jovanom Gavrilovićem kao preostalim članovima. Ako pogledate ukaze u službenim novinama Kneževine Srbije iz tog vremena, vidjet ćete da ukaze potpisuje namestništvo u ime knjaza Milana Obrenovića IV. Odakle sad Milan IV kad je valjda drugi? Pa jeste drugi Milan, ali četvrti Obrenović. Ovo je možda karakteristika te dinastije koja je unikatna, ako nigde drugde, onda bar u Srbiji. Obrenovići su redne brojeve dodeljivali ne po imenu, već po prezimenu. Možete vidjeti i ovaj ukaz kneza Mihajla gde se on potpisuje kao Mihajlo Obrenović III, dok su ovdje ćirilicu zamenili rimski brojevi. Mislim da se i u svojeručnom potpisu kneza Mihajla ovo rimsko 3 može vidjeti na kraju. Inače, zanimljivost, ovo M u sredini nije Milošev ili Miloša, kako bi bilo danas, već Milošević. Ne znam kada se ovo kod Srba promenilo. Ovako nije bilo od uvek do duše. Knez Miloš se najpre potpisivao kao Teodorović Obrenović, pa je izbacio Teodorović, a u prvoj vladavini kneza Mihajla se on uopšte nije potpisivao kao Obrenović III, već samo kao Mihajlo Obrenović. Knez Milan nije potpisao ni jedan ukaz, ali je retroaktivno nazvan Obrenovićem II. Kada je knez, to jest budući kralj Milan postao punoletan, i dalje je ukaze potpisivao kao Milan Obrenović IV. To se promenilo 22. februara, odnosno 6. marta 1882. kada je Srbija postala kraljevina. U ovom ukazu možete vidjeti da se knez Miloš naziva Obrenovićem I, a u predzadnjem pasusu stoji da je narodna radost odjekuje od Timoka do Drine i od Beograda do Vranje, i da narod u toj radosti pozdravlja prvi kralj Nove Srbije. Dole desno piše kralj Srbije Milan I i on je do svoje ostavke ovako potpisivao ukaze. Doduše, ako pogledate Ustav iz 1888. na primjer, u 57. članu stoji da u Srbiji vlada kralj Milan I iz dinastije Obrenovića IV. I da kraljevsko dostojanstvo i sva ustavna prava kraljevska nasleđuje posle njega kraljević Aleksandar kao peti iz narodne dinastije Obrenovića. Kada je kralj Milan podneo ostavku, Srbijom je opet upravljalo namestništvo na čijem čelu je opet bio Jovan Ristić, a za razliku od Milana, sada se ukazi potpisuju u ime kralja Aleksandra I. Kada je on proglasio samog sebe punoletnim tokom državnog udara od 1. aprila 1893. i on se navodio kao kralj Aleksandar I, ali uz ustavu iz 1901. piše da on vlada kao kralj Aleksandar I iz dinastije Obrenovića V. Dakle, odgovor zašto kralj Milan nije vladao kao Milan II je taj što su Obrenovići redne brojeve stavljali posle prezimena, a ne posle imena, pa ste imali kneza Mihajla Obrenovića III i kneza Milana Obrenovića IV. Kada je Milan postao kralj, prema mom razumevanju je on hteo da istakne da je prvi kralj obnovljene kraljevine, pa se potpisivao kao Milan I. Ali ipak je zadržao vladarski redni broj u okviru dinastije, pa se u ustavu iz 1888. može vidjeti da je on iz Obrenovića IV, što je i njegov sin nastavio. Da je, na primjer, kralj Aleksandar imao sina po imenu Milan, koji bi postao kralj, verujem da bi on bio Milan II Obrenović VI u skladu s ovim pravilima. Ovo znači da Wikipedija na španskom i portugalskom ima grešku, jer kneza Mihajla potpisuju kao Mihajlo III Obrenović. Ili, možda ovdje ipak nema greške. Kragujevačka novinarka Nevenka Đelić je 8. maja 2012. za RTS spremila priču o jednoj prometnoj ulici u Kragujevcu koja vodi ka Gornjem Milanovcu. Ta ulica se za vreme komunista zvala ulica 17. udarne brigade, ali su nešto nakon pada komunizma gradske vlasti odlučile da ulicu nazovu po kralju Milanu.
Problem je nastao u tome što je ulica postala kralja Milana IV, pa se povela polemika oko toga što četvrti i da li je to ispravno. Ovaj snimak ja nisam uspeo da pustim na RTS-ovom sajtu, ali može da se skine ovim postupkom i ja ću sad da vam ga pokažem u skladu sa poštenom upotrebom jer sam sve citirao. Dinastija Obrenović dala je Srbiji petoricu vladara. Njihova imena nose mnoge ulice širom zemlje, ali samo u Kragujevcu postoji ulica kralja Milana IV. Greška ili nepoznavanje prošlosti, pitaju se istoričari. 40 godina sam predavao istoriju i nigde u udžbenicima niti u literaturi nisam našao ime Milana IV. Obrenovića. Niti se iko od Obrenovića potpisivao 1, 2, 3 ili 4. Istoričar Nenad Đorđević, koji je bio predsjednik odbora za promenu naziva ulica, objašnjava da je reč o kralju Milanu, jedinom koga je Srbija imala u tom rangu i pod tim imenom. Tražići različite dokumenta, imali smo na uvidu da se kralj Milan na pojedinim istorijskim dokumentima potpisivao kao četvrti predstavnik dinastije Obrenovića. Građani su zbunjeni, većina misli da živi u ulici nepostojećeg vladara. Ne znam za Milana IV. Mislim da ne postoji četvrti. Postoji kralj Milan IV. Kralja Milana priznajem, ali četvrtog ne. Bez obzira na dileme i različita tumačenja, Gradska skupština jednoglasno je nekadašnju ulicu 17. udarne divizije preimenovala u kralja Milana IV. Imate i ovu vest sa portala iKragujevac koja dopunjuje priču. Uvodni deo ima katastrofalnu štamparsku grešku, ali van toga ima smisla. Ovde se može vidjeti da je ulica promenila naziv 2005. i da profesor Dragoje Đorđević, on istoričar koji nije bio u komisiji, kaže da u svim dokumentima koji su vidjeli on i kolege nije našao naziv Milana IV, ali ne isključuje mogućnost da postoji neki dokument gde se to navodi. Nenad Đorđević, jedan od dvojice istoričara iz Komisije za promenu naziva ulica, kaže da je njegov kolega, profesor Josif Miletić, na jedan od sastanaka komisije donao fotokopiju povelje na kojoj se kralj Milan potpisao kao kralj Milan IV i dodao je da to nije jedini dokument na kome se kralj Milan tako potpisao i da ih verovatno ima još u arhivama. Ovde je istaknuta jedna zanimljiva teorija o tome kako je nastala ulica Milana IV, gde je neko štiklirao predlog naziva Milana I, pa je štiklica uz rimsko 1 dala 4, ali je Đorđević to negirao. Tokom pisanja ove teme sam našao ovaj snimak iz jutarnjeg programa Nova S Probudi se na njihovoj Facebook stranici. Link ću pustiti u opisu i na mom sajtu, a sad ću da vam pustim šta Nenad Đorđević o nazivu ulice kaže septembra 2020. U pitanju znači kralj Milan IV i kao što rekao godinama traje polemika da li on postoji, da li je kralj Milan I, da li je kralj Milan IV, da li je kralj Milan Obrenović, Karađorđević, ali najbolje će to da nam odgonetne naš istoričar Nenad Đorđević. Nenade, hvala što ste ovog jutra sa nama. Da kažemo o čemu se zapravo radi. Sad kažu da je došlo i do administrativne greške kada je u pitanju naziv ove ulice. Slušajte, tad kad je bilo promjena naziva ulica posle 2000. godine, ova ulica, eto, sticajem okolnosti, dobila naziv kralja Milana IV. Obrenovića. Uvijek smo isticali, kad smo sačinjavali taj predlog, da je on četvrti član dinastije Obrenovića. To je njemu vrlo bilo bitno, jer se u dokumentima on potpisivao sa četvrti Obrenović. To je jedan od najznačajnijih elemenata, a ima još jedan dodatni deo koji se odnosi na naš grad, na grad Kragujevac, gde su, eto, sticajem okolnosti rođena su dva Obrenovića, knez Milan, koji je vladao vrlo kratko, nepuna 2 meseca, to je bio prvi sin kneza Miloša, a njegov brat je bio knez Mihajlo. Tako da smo htjeli da na neki način označimo da su oni pripadnici te dinastije i da su, da kažemo, u nekoj vezi. Kralju Milanu je bilo vrlo bitno da ističe da je on predstavnik porodice, odnosno dinastije Obrenovića, zato što je, eto, da kažemo, da bi povukao taj kontinuitet koji je počeo od kneza Miloša. I onda kada se, eto, kako smo mi predložili da se nas zove kralja Milana IV. Obrenovića, znači četvrtog Obrenovića, da istaknem tu taj deo odgovora, jer smo htjeli da povežemo, da kažemo, tu neku priču. Inače, kralj Milan je vrlo značajan za Kragujevac, jer je on faktički stvorio našu vojnu industriju koji dan danas postoji. Što znači da ovde fali Obrenović. Tako je. To je znači samo taj deo, to ime fali da bi to bilo u potpunosti jasno svim ljudima kako ovde u Kragujevcu, tako i van. Inače, smatram da je ovo intrigantna priča koja je pokazala s jedne strane da se istorija može učiti ne samo u učionicama, nego i na ulici. Dobro. Sad,
Kako je došlo uopšte do ove greške, znate? To već ne znam, mi smo, da kažemo, tehnički pripremili sve, znači činovnici su imali, sad, da li je to bilo problematično staviti na tablu i njegovo prezime, moguće da je taj deo. Stvarno ne znam, nisam se uključio u taj deo priča, ali eto već koliko, već skoro 2 decenije se vrti ta priča, da li je postojao kralj Milan, nije postojao, bio je vrlo značajan, ne samo za Kragujevac, naravno, nego za celu Srbiju. U njegovo vreme su donošeni ustavi, a najbitnije što je u njegovo vreme Srbija dobila nezavisnost. Nenade, hvala vam na ovom objašnjenju, hvala. Da ne bude sad da sam ja mnogo pametan, ja sam samo istoričar u pokušaju i nisam imao uvid u dokumente u koje je taj odbor imao, ali ja mislim da bi, ako već hoćete da menjate naziv ulice i istaknete to četvrti, trebalo da stavite Obrenović četvrti, a ne samo Milan četvrti. Doduše, još uvijek nisam živeo u ulici koja je promenila ime, pa ne znam da li stanari moraju da menjaju podatke u svojim dokumentima, ili to uradi opština, ili ide i jedno i drugo. Svakako vidim potencijalnu glavobolju koju promena naziva ulice može da izazove, pa je možda najbolje da se ne pipa ništa. Takođe, internet me je uputio i na ulicu kneza Milana II. Obrenovića, koja bi takođe trebala biti u Kragujevcu, ali je na Google mapama nisam našao. Ako ovo gleda neki Kragujevčanin i zna za tu ulicu, a želi da ostavi komentar, to može da uradi i potencijalno razjasni stvari. Ako postoji, imamo 2 od 2 u promašajima i to samo u Kragujevcu.